यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। अरे नुमैर, तुम यहाँ बैठे हुए हो? अब दिलीप से मिलकर आए हो? क्या कहा उसने? उसने वो कहा जो मैंने सोचा नहीं था। क्या मतलब? मेरी अंदलीप है ही नहीं अम्मी। मुझसे ऐसे बात करी थी जैसे मैं अजनबी हूँ। बहुत अरसे बाद तुमसे मिली है, फासलों का असर तो होता है ना बेटा। तुम उसे समझाते, उससे बात करते। उसकी आंखों में इतनी अजनबियत थी, उसे चाहने के बावजूद भी मैं अपने दिल की बात नहीं कह सका। वो मुझसे खुला लेना चाहती है। क्या? यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। अनादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या मतलब? तुम अनादिल को अंदलीप को दे दो। मामा, अनादिल, इसको मुझे अनादिल, मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों उससे होंगे लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंदलीप जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंदलीप के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है, क्योंकि अंदलीप ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंदलीप अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है, लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंदलीप जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए तुम्हें ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंदलीप ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीप अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीप के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंदलीप जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे, उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीप को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीप और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीप के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है, लेकिन अंदलीप की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किस किस को इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंदलीप जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंदलीप के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है, क्योंकि अंदलीप ये
फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंधलीप अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है, लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंधलीप जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंधलीप ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंधलीप अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंधलीप के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंधलीप जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे, उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंधलीप को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंधलीप और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंधलीप के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है, लेकिन अंधलीप की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किसको इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंधलीप जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंधलीप के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है, क्योंकि अंधलीप ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंधलीप अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है, लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंधलीप जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंधलीप ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंधलीप अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंधलीप के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंधलीप जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे, उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंधलीप को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंधलीप और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंधलीप के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है, लेकिन अंधलीप की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किसको इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंधलीप जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंधलीप के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है, क्योंकि अंधलीप ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंधलीप अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है, लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंधलीप जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार
है। अब अंदलीब ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीब अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीब के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंदलीब जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे। उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीब को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीब और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीब के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है लेकिन अंदलीब की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किसको इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंदलीब जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंदलीब के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है क्योंकि अंदलीब ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंदलीब अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंदलीब जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंदलीब ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीब अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीब के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंदलीब जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे। उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीब को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीब और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीब के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है लेकिन अंदलीब की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किसको इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंदलीब जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंदलीब के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है क्योंकि अंदलीब ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंदलीब अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंदलीब जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंदलीब ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीब अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीब के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंदलीब जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे। उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीब को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीब और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीब के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर
کو معاف کر دینا چاہیے اور کسی نہ کسی حد تک اسے یہ بات صحیح لگنا شروع ہو ہی جائے گی اور اس طرح نمیر کو پہلے تو اس کے کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے لیکن اندلیب کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کس کو اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل جفا اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا اندلیب جو کہ نمیر کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور نمیر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور جب وہ پریشانی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر نمیر کی ماں اس سے پوچھے گی کہ تم اندلیب کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کہا۔ وہاں پر نمیر ساری کہانی بتائے گا کہ اس نے تو مجھ سے ڈیورس مانگ لیا ہے کیونکہ اندلیب یہ فیصلہ بہت ہی جلد بازی میں لے رہی ہے، اس لیے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں۔ اب اندلیب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر تو لیتی ہے لیکن وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں کیونکہ انادل کی بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو زارا جو کہ اندلیب جب ملاقات کرے گی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میرا اور حسن کا بھی یہی حال تھا لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور آج ہم بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے بلکہ تمہیں ایک بار نمیر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں 100% یہ کہہ سکتی ہوں کہ نمیر اب تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس تم اسے معاف کر دو، وہ صرف تمہاری معافی کا طلبگار ہے۔ اندلیب یہ سارا کچھ سوچنے کے لیے ٹائم مانگے گی۔ وہاں پر جب اندلیب اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ سوچ ہی رہی ہوگی تو اوپر سے ہی نمیر جو کہ انادل کو دینے کے لیے اندلیب کے گھر میں پہنچے گا۔ وہاں پر اندلیب جیسے ہی انادل کی آواز سنے گی وہ جلدی سے باہر نکلے گی اور باہر نکل کر دیکھے گی تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ جائیں گے، اس کا دل بہت نرم ہو جائے گا، اس کے دل میں انادل کو لے کر بہت زیادہ احساس پیدا ہوگا۔ یہ لمحات جو کہ نمیر دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جائے گا کیونکہ نمیر کا بھی انادل کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اندلیب کو اپنی بچی سونپ کر وہاں سے چلا جائے، اس لیے وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ دوسری جانب اندلیب اور نمیر دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اندلیب کے دل میں زارا کی بتائی ہوئی ساری باتیں آ جائیں گی کہ اسے اس معاملے میں اب نمیر کو معاف کر دینا چاہیے اور کسی نہ کسی حد تک اسے یہ بات صحیح لگنا شروع ہو ہی جائے گی اور اس طرح نمیر کو پہلے تو اس کے کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے لیکن اندلیب کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کس کو اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل جفا اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا اندلیب جو کہ نمیر کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور نمیر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور جب وہ پریشانی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر نمیر کی ماں اس سے پوچھے گی کہ تم اندلیب کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کہا۔ وہاں پر نمیر ساری کہانی بتائے گا کہ اس نے تو مجھ سے ڈیورس مانگ لیا ہے کیونکہ اندلیب یہ فیصلہ بہت ہی جلد بازی میں لے رہی ہے، اس لیے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں۔ اب اندلیب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر تو لیتی ہے لیکن وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں کیونکہ انادل کی بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو زارا جو کہ اندلیب جب ملاقات کرے گی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میرا اور حسن کا بھی یہی حال تھا لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور آج ہم بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے بلکہ تمہیں ایک بار نمیر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں 100% یہ کہہ سکتی ہوں کہ نمیر اب تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس تم اسے معاف کر دو، وہ صرف تمہاری معافی کا طلبگار ہے۔ اندلیب یہ سارا کچھ سوچنے کے لیے ٹائم مانگے گی۔ وہاں پر جب اندلیب اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ سوچ ہی رہی ہوگی تو اوپر سے ہی نمیر جو کہ انادل کو دینے کے لیے اندلیب کے گھر میں پہنچے گا۔ وہاں پر اندلیب جیسے ہی انادل کی آواز سنے گی وہ جلدی سے باہر نکلے گی اور باہر نکل کر دیکھے گی تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ جائیں گے، اس کا دل بہت نرم ہو جائے گا، اس کے دل میں انادل کو لے کر بہت زیادہ احساس پیدا ہوگا۔ یہ لمحات جو کہ نمیر دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جائے گا کیونکہ نمیر کا بھی انادل کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اندلیب کو اپنی بچی سونپ کر وہاں سے چلا جائے، اس لیے وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ دوسری جانب اندلیب اور نمیر دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اندلیب کے دل میں زارا کی بتائی ہوئی ساری باتیں آ جائیں گی کہ اسے اس معاملے میں اب نمیر کو معاف کر دینا چاہیے اور کسی نہ کسی حد تک اسے یہ بات صحیح لگنا شروع ہو ہی جائے گی اور اس طرح نمیر کو پہلے تو اس کے کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے لیکن اندلیب کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کس کو اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل جفا اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا اندلیب جو کہ نمیر کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور نمیر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور جب وہ پریشانی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر نمیر کی ماں اس سے پوچھے گی کہ تم اندلیب کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کہا۔ وہاں پر نمیر ساری کہانی بتائے گا کہ اس نے تو مجھ سے ڈیورس مانگ لیا ہے کیونکہ اندلیب یہ فیصلہ بہت ہی جلد بازی میں لے رہی ہے، اس لیے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے
रहेगा या नहीं। अब अंदलीब अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है, लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंदलीब जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए तुम्हें ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंदलीब ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीब अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीब के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंदलीब जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे। उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीब को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीब और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीब के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है, लेकिन अंदलीब की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किसको इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंदलीब जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंदलीब के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है, क्योंकि अंदलीब ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंदलीब अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है, लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंदलीब जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए तुम्हें यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंदलीब ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीब अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीब के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंदलीब जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे। उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीब को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीब और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीब के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है, लेकिन अंदलीब की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किसको इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंदलीब जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंदलीब के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है, क्योंकि अंदलीब ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंदलीब अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है, लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंदलीब जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए तुम्हें यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंदलीब ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीब अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच
सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीब के घर में पहुंचेगा। वहां पर अंदलीब जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे। उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। तब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीब को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीब और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीब के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है लेकिन अंदलीब की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किसको इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंदलीब जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंदलीब के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है क्योंकि अंदलीब ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंदलीब अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंदलीब जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंदलीब ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीब अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीब के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंदलीब जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे। उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीब को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीब और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीब के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह नुमैर को पहले तो उसके किए की सजा भी मिल जाती है लेकिन अंदलीब की तरफ से माफी भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, किसको इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जफा अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और इसके आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अंदलीब जो कि नुमैर को अपना फैसला सुना चुकी है और नुमैर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और जब वो परेशानी में अपने घर में बैठा होगा तो वहाँ पर नुमैर की माँ उससे पूछेगी कि तुम अंदलीब के पास गए थे और उसने क्या कहा। वहाँ पर नुमैर सारी कहानी बताएगा कि उसने तो मुझसे डिवोर्स मांग लिया है क्योंकि अंदलीब ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले रही है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रही कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अब अंदलीब अपने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला कर तो लेती है लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये फैसला उसके लिए बेहतर रहेगा या नहीं क्योंकि अनादिल की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। दूसरी जानब देखा जाए तो ज़ारा जो कि अंदलीब जब मुलाकात करेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरा और हसन का भी यही हाल था लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और आज हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए तुम्हें यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए बल्कि तुम्हें एक बार नुमैर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100% ये कह सकती हूँ कि नुमैर अब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बस तुम उसे माफ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी माफी का तलबगार है। अंदलीब ये सारा कुछ सोचने के लिए टाइम मांगेगी। वहाँ पर जब अंदलीब अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ सोच ही रही होगी तो ऊपर से ही नुमैर जो कि अनादिल को देने के लिए अंदलीब के घर में पहुंचेगा। वहाँ पर अंदलीब जैसे ही अनादिल की आवाज सुनेगी वो जल्दी से बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर देखेगी तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाएंगे। उसका दिल बहुत नरम हो जाएगा। अब उसके दिल में अनादिल को लेकर बहुत ज्यादा एहसास पैदा होगा। ये लम्हात जो कि नुमैर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा क्योंकि नुमैर का भी अनादिल के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो ये नहीं चाहता कि वो अंदलीब को अपनी बच्ची सौंप कर वहाँ से चला जाए, इसलिए वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आएगा। दूसरी जानब अंदलीब और नुमैर दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अंदलीब के दिल में ज़ारा की बताई हुई सारी बातें आ जाएंगी कि उसे इस मामले में अब नुमैर को माफ कर देना चाहिए और किसी न किसी हद तक उसे ये बात सही लगना शुरू हो ही जाएगी। और इस तरह
نمیر کو پہلے تو اس کے کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے لیکن اندلیب کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کس کو اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل جفا اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا اندلیب جو کہ نمیر کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور نمیر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور جب وہ پریشانی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر نمیر کی ماں اس سے پوچھے گی کہ تم اندلیب کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کہا۔ وہاں پر نمیر ساری کہانی بتائے گا کہ اس نے تو مجھ سے ڈیورس مانگ لیا ہے، کیونکہ اندلیب یہ فیصلہ بہت ہی جلد بازی میں لے رہی ہے، اس لیے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں۔ اب اندلیب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر تو لیتی ہے لیکن وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں، کیونکہ انادل کی بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو زارا جو کہ اندلیب جب ملاقات کرے گی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میرا اور حسن کا بھی یہی حال تھا لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور آج ہم بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے بلکہ تمہیں ایک بار نمیر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں 100% یہ کہہ سکتی ہوں کہ نمیر اب تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس تم اسے معاف کر دو، وہ صرف تمہاری معافی کا طلبگار ہے۔ اب اندلیب یہ سارا کچھ سوچنے کے لیے ٹائم مانگے گی۔ وہاں پر جب اندلیب اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ سوچ ہی رہی ہوگی تو اوپر سے ہی نمیر جو کہ انادل کو دینے کے لیے اندلیب کے گھر میں پہنچے گا۔ وہاں پر اندلیب جیسے ہی انادل کی آواز سنے گی وہ جلدی سے باہر نکلے گی اور باہر نکل کر دیکھے گی تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ جائیں گے، اس کا دل بہت نرم ہو جائے گا، اب اس کے دل میں انادل کو لے کر بہت زیادہ احساس پیدا ہوگا۔ یہ لمحات جو کہ نمیر دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جائے گا کیونکہ نمیر کا بھی انادل کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اندلیب کو اپنی بچی سونپ کر وہاں سے چلا جائے، اس لیے وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ دوسری جانب اندلیب اور نمیر دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اندلیب کے دل میں زارا کی بتائی ہوئی ساری باتیں آ جائیں گی کہ اسے اس معاملے میں اب نمیر کو معاف کر دینا چاہیے اور کسی نہ کسی حد تک اسے یہ بات صحیح لگنا شروع ہو ہی جائے گی، اور اس طرح نمیر کو پہلے تو اس کے کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے لیکن اندلیب کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کس کو اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل جفا اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا اندلیب جو کہ نمیر کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور نمیر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور جب وہ پریشانی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر نمیر کی ماں اس سے پوچھے گی کہ تم اندلیب کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کہا۔ وہاں پر نمیر ساری کہانی بتائے گا کہ اس نے تو مجھ سے ڈیورس مانگ لیا ہے، کیونکہ اندلیب یہ فیصلہ بہت ہی جلد بازی میں لے رہی ہے، اس لیے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں۔ اب اندلیب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر تو لیتی ہے لیکن وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں، کیونکہ انادل کی بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو زارا جو کہ اندلیب جب ملاقات کرے گی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میرا اور حسن کا بھی یہی حال تھا لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور آج ہم بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے بلکہ تمہیں ایک بار نمیر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں 100% یہ کہہ سکتی ہوں کہ نمیر اب تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس تم اسے معاف کر دو، وہ صرف تمہاری معافی کا طلبگار ہے۔ اب اندلیب یہ سارا کچھ سوچنے کے لیے ٹائم مانگے گی۔ وہاں پر جب اندلیب اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ سوچ ہی رہی ہوگی تو اوپر سے ہی نمیر جو کہ انادل کو دینے کے لیے اندلیب کے گھر میں پہنچے گا۔ وہاں پر اندلیب جیسے ہی انادل کی آواز سنے گی وہ جلدی سے باہر نکلے گی اور باہر نکل کر دیکھے گی تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ جائیں گے، اس کا دل بہت نرم ہو جائے گا، اب اس کے دل میں انادل کو لے کر بہت زیادہ احساس پیدا ہوگا۔ یہ لمحات جو کہ نمیر دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جائے گا کیونکہ نمیر کا بھی انادل کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اندلیب کو اپنی بچی سونپ کر وہاں سے چلا جائے، اس لیے وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ دوسری جانب اندلیب اور نمیر دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اندلیب کے دل میں زارا کی بتائی ہوئی ساری باتیں آ جائیں گی کہ اسے اس معاملے میں اب نمیر کو معاف کر دینا چاہیے اور کسی نہ کسی حد تک اسے یہ بات صحیح لگنا شروع ہو ہی جائے گی، اور اس طرح نمیر کو پہلے تو اس کے کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے لیکن اندلیب کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کس کو اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل جفا اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا اندلیب جو کہ نمیر کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور نمیر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور جب وہ پریشانی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر نمیر کی ماں اس سے پوچھے گی کہ تم اندلیب کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کہا۔ وہاں پر نمیر ساری کہانی بتائے گا کہ اس نے تو مجھ سے ڈیورس مانگ لیا ہے، کیونکہ اندلیب یہ فیصلہ بہت ہی جلد بازی میں لے رہی ہے، اس لیے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں۔ اب اندلیب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر تو لیتی ہے لیکن وہ یہ سوچنے میں مجبور
مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں، کیونکہ انادل کی بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو زارا جو کہ اندلیب جب ملاقات کرے گی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میرا اور حسن کا بھی یہی حال تھا، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور آج ہم بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ تمہیں ایک بار نمیر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں 100% یہ کہہ سکتی ہوں کہ نمیر اب تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس تم اسے معاف کر دو، وہ صرف تمہاری معافی کا طلبگار ہے۔ اب اندلیب یہ سارا کچھ سوچنے کے لیے ٹائم مانگے گی۔ وہاں پر جب اندلیب اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ سوچ ہی رہی ہوگی تو اوپر سے ہی نمیر جو کہ انادل کو دینے کے لیے اندلیب کے گھر میں پہنچے گا۔ وہاں پر اندلیب جیسے ہی انادل کی آواز سنے گی وہ جلدی سے باہر نکلے گی اور باہر نکل کر دیکھے گی تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ جائیں گے، اس کا دل بہت نرم ہو جائے گا۔ اب اس کے دل میں انادل کو لے کر بہت زیادہ احساس پیدا ہوگا۔ یہ لمحات جو کہ نمیر دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جائے گا، کیونکہ نمیر کا بھی انادل کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اندلیب کو اپنی بچی سونپ کر وہاں سے چلا جائے، اس لیے وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ دوسری جانب اندلیب اور نمیر دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اندلیب کے دل میں زارا کی بتائی ہوئی ساری باتیں آ جائیں گی کہ اسے اس معاملے میں اب نمیر کو معاف کر دینا چاہیے، اور کسی نہ کسی حد تک اسے یہ بات صحیح لگنا شروع ہو ہی جائے گی، اور اس طرح نمیر کو پہلے تو اس کے کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن اندلیب کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کس کو اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل جفا اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا اندلیب جو کہ نمیر کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، اور نمیر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور جب وہ پریشانی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر نمیر کی ماں اس سے پوچھے گی کہ تم اندلیب کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کہا۔ وہاں پر نمیر ساری کہانی دوستو ڈرامہ سیریل جفا اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا اندلیب جو کہ نمیر کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، اور نمیر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور جب وہ پریشانی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر نمیر کی ماں اس سے پوچھے گی کہ تم اندلیب کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کہا۔ وہاں پر نمیر ساری کہانی بتائے گا کہ اس نے تو مجھ سے ڈیورس مانگ لیا ہے، کیونکہ اندلیب یہ فیصلہ بہت ہی جلد بازی میں لے رہی ہے، اس لیے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں۔ اب اندلیب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر تو لیتی ہے، لیکن وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں، کیونکہ انادل کی بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو زارا جو کہ اندلیب جب ملاقات کرے گی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میرا اور حسن کا بھی یہی حال تھا، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور آج ہم بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے تمہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ تمہیں ایک بار نمیر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں 100% یہ کہہ سکتی ہوں کہ نمیر اب تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس تم اسے معاف کر دو، وہ صرف تمہاری معافی کا طلبگار ہے۔ اب اندلیب یہ سارا کچھ سوچنے کے لیے ٹائم مانگے گی۔ وہاں پر جب اندلیب اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ سوچ ہی رہی ہوگی تو اوپر سے ہی نمیر جو کہ انادل کو دینے کے لیے اندلیب کے گھر میں پہنچے گا۔ وہاں پر اندلیب جیسے ہی انادل کی آواز سنے گی وہ جلدی سے باہر نکلے گی اور باہر نکل کر دیکھے گی تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ جائیں گے، اس کا دل بہت نرم ہو جائے گا۔ اب اس کے دل میں انادل کو لے کر بہت زیادہ احساس پیدا ہوگا۔ یہ لمحات جو کہ نمیر دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جائے گا، کیونکہ نمیر کا بھی انادل کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اندلیب کو اپنی بچی سونپ کر وہاں سے چلا جائے، اس لیے وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ دوسری جانب اندلیب اور نمیر دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اندلیب کے دل میں زارا کی بتائی ہوئی ساری باتیں آ جائیں گی کہ اسے اس معاملے میں اب نمیر کو معاف کر دینا چاہیے، اور کسی نہ کسی حد تک اسے یہ بات صحیح لگنا شروع ہو ہی جائے گی، اور اس طرح نمیر کو پہلے تو اس کے کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن اندلیب کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کس کو اس ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔